Kuhayan ka sa ay, kuha na. Wala, yaman. Wala taas. Uwing ba ka? Yung kwarta niya. Puro sa ako. Pwede buhok? Ano yan? May papel na siya. Wala yan. Okay, Kama ka nga kahoy na yan sa bulsa. Di kuha. Ayan na ay. Charger yun yan na. Pang pinali din. Pang pinali. Yayama. May charger na bulsa. Pantog na lang niya may pang finale pero di butang kay maguba. Ala. Oh my God, daog na, bunot na, Jen. Oh, daog na, Jen. Kamigani ko to. Ayun, nakinig. Okay na, daog na daan. Brani mo, Jin. Yan yung una yung sumpay na nene. Sige, mag-ihap na kita for 20 seconds. 20 seconds. Ang pinakataas, amoy daog. And 20. 19. 19. 18. 17. 16. 15. 14. O anak ko 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Delikado. Ay, Taiso. Kasino grupo si Jinjin? Tay, parihag kuan kataswat naa. Kasino grupo si Jinjin? Uy, amo si Jinjin. Hala, ihapon na to. Higda kay ihapon na to. Yes, tama na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, tama na. What na sinitaas? Si Jinjin, ika di ba sila? Nakay Taisat. Jay, dili. Taas kami, oh. Oh, dali. Oo. Plus 1 na yun. To break atay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, taas. Sige na.